Amen. Anadwi eya anadwo onyame na ayama mno mienu. Anadwi eya anadwo yede yehu ase. Na anadwi eya anadwo mno mienu be di Kristo ho nkomo. Na akasa fa ye man Ghana ho. Nadwi onyankopon asem ma meti ase pefe se elenche na onyame ba no aba. Enti obonsam wo pere eye bibia so betumi aye na watwe edom akona hiniem. Na so asedan ka wade se de obonsam be ye bia no onyame eye bibi. Na anatwe me no kasa ketuwe ba ka hye nkura se emma ye mo hyehyew na ma nsuro na Yehowa ewo ho. Eno na me ka asem bi wa asori ena me sa to aso bi mbo bra me no ekasa ewo internet yiso. Na wonya message ya sra madana se uma wunye bi ate na enche na wiase akona wieye. Ye hwa ade ba ko mienu awo ye man Ghana mu. Nipa miensa ne Ghana yedi onia esi wonso. Yedi eni esi omampanyine so. Yedi eni esi osofo so. Yedi eni esi MP so. Sai ni pemienu edi tumi wo man mu paaye. So ni be ya adwena MP ayu bia ye bro no anase ye kuro no mo oyo bia wakasa ede maye wa bem enti obi a etie ni paaye ni etosu mienu ayi wosofo a woda asafo anase asafo bia no edom so tie ni paaye ye tosu miensa ya woda ye nyina ya no eye mampanyini enso edom nyina etie no. Anadwi obofo ene wodi nkomo bi na ka ache se ma woni na ho na trosam ne se no men kan ye odi ne ho atwa nipa so awurade asem na eka ho no men kan ya odi ne ho atwa nipa so udo ho atu MP so udo ho atu minister bi so udo ho atu sofu wedi ne hu ni asem yani me ka se ye wasofu mi ne wo biase nyame sofu ena bonsam de ne nyame sofu no at times unta hu wo mu e wo padwam sanse so osonsoma na omma ena ni do na so nta ntie sankofo sanse de wono waka no kura sempa kye nipa enti nyankopon sofo no wo kyerekye botaye mienu enkwagye ene wo so ahindi nyame sofo no o ka ekwa mfa so benya nkwagye ni watwe adwene si ahini so ni botaye pa sofo no na koma na dwene mu no wode wo ko baby penti no ene ye wo sofo so a eye bonsam de odu si wiase niema so ese wudi ese omoton mibusa wo se Bible say yahoho ani amanfrafo e wasase wiase so tediwo mi wo UK mi nyama de bia se mi fikro wese mu mi pe bibi okro wese mu abafie teniyo na edena mi be se me japade nyina wo kura enche me free mu akọ ne minim se me ye Ghana ni ho na me kwotena me kwada nyina enti Ghana eni UK na me won ehi na se me japade si enti Christian for yinim se ye obabi kwade ya anu nsiesie baby ye be kono ye me japade nyina nko na baby a me tena just bia 10 years 20 years 70 100 years na me free system ni mo no me di me japade nyina egu na me jawako na sa asofo etwem adwene si wiase niema so
The Bible say, Munshi was striking ye, and the 10 can Yakopas and Yakano. Munshi was striking in a 10 canny, no what the way no more, and they may be a win here. Ye bit be fluent, and they may be in Kawansa 200 years, and new 100 years. Yakopas say, you shall hinin and see what da. Nelson meme no, ye can't want to see it. O prenia, says see be fluent, son. And na so phone pidi ma dwen esiso timi anadwi me twodin se odofo wutie mi no hwehwe wakoma ene wadwi nyina ensi wo so ahenie so minnim namfo bi a na obe me pa ene me hu ni biem minnim senka metine afiwe kan me di nkomo ana ya yi business ni biem nanso me hu ni biem na nadwi nyina ne se wo bobra na kwa kofie nanso Antono oko afiye wo oko mia me nana na me nim se ma goto me nana wo fie ba metiye me nana koko odafo me wo oni obofu eti obofu asemi me choice odafo mo wani nhwe ba bia da chon betena sie baby ma wakra ne ni pedua wedi ye Bible na se ya hoho eni amanfafo ewa asase we say so na ye den dia obeka wanwa tum eye den da e do be hyefom hun se enche na Yesu Kristo aba na se Yesu mai wo su nam kwa mu ba wadwe ho sa Ghana enya how many years 62 years ni pambere je Ghana sigo wo mo we wo sajefo eni mpenifo ka ho akwaje mu ne nipa mo gigibu nyina jebi dan kwamo buzi amom kom edima Ghana ene wo mo we na me hwede mis Ghana ye di 62 years edi kai se ye dan fa hodie edi be bra pa na o man Ghana abo as 62 years edi be bra na o man panyin Ghana ya bo so bi be wiase no nye 60 years ya enemi nye Kofi Osapem onye 60 years ene Kofi be de ebe gina home e wo fie minni kura Kofi ahwe ne banana hene ye na nan akoko school ye wie aye ne masters ye wie ye na nan hene ye adwuma ye anye hwiko minnya ne betena fie a ne baba ma ne betimi ahwe no ama kopin se minnya be free asase we se so 60 years what ima hwenebo buza 62 years in Ghana edie no edie be Ghana na wo Ghana edie ne ye wo yede Kofi ko school kakra Ghana so ye embara bo ni jaye wo jaye enko wadi wo ma ye freedom no oboye dwetire asa Ghana ko school ni kan sa ye ma yesika se be ya monko sesere and 62 years any sika de maye no ewai empenfo abedi Ghana so omunyina ye nkofo munnim homa na omasua dia ko akiri ebi be school UK ha ebi ba be sua de ebi mponi amampanimfo bi nya ko school ewo school da ba ko omunyi chicha ba ko omunyina ko school ba ko e de bi ye mampanyi wa America eti ma hwa America so ama America ko yi ba meme no ye mampanyi obedi Ghana so e de be mwa na Ghana ni mampanyi di aboaye efri Kwame Nkrumah so buzi abaye efri fa ebaye ekufu ni e champion baye akutokam ni nya ba Wallace mo baye kofuo baye atames baye mama betu aso ye na ekufu ade to aso yi edie be adwene pa na Ghana 62 years ye nya no edie japade ne ye wo die omo nyina ban se we ba we edi sika na ena sika die no waka ne saa enfie na ne ba beso a ena me yesi Ghana mpanyifo abedi o man so no me yakase o modi Ghana hwamo 100% me nyi ba ko mfirim odofo wade me se me kanfo Yesu Kristo amon
hwe Ghana mpanifo bedi wo man so hwan na etuma boa Ghana anadwi so do ho to Ghana ban so a obedi hwamo na Akufo do ote akonya sisi wo ben na me wa na me wo gidi o papa wo die na ni yedini wakachi yese wo abone bere wie wakachi yese onye kromfo wakachi yese Ghana ntini wo ba na Ghana wo sika amanfo de Ghana kasa me na yenua panyi wayomi de Ghana ka ewia Ghana sika odafo na nado de ye campaign konkurasi nyina se afi na mahama so ye mistake bi menka se meka no ama nkonfem bi sika bi ayira yes sika amanfo diska basosa eni nyina na Akufo de nim kube prekon no sika sa eni eden momie fa konye hye papa yinsa odafo adim Bible say no men can do ho to ni paso efi ho no me se enne menum ho se me bompaye e ma Akufo ado ono ne mampanyina me kase wodi Ghana hwambo wodi Ghana hwambo because na me Akufo me Akufo ni na me nya atamesi ni na me nya Lawrence ni na Akufo ade de na me wa rehyimu kase woni mu se papa wodi obeye ahyen pa me ni age nyenso obaye wasim oba wanyemanya na 7 months enti Bible say no men kan you do ho to ni paso enti so do ho to Akufo de so a odi hwamo o temanchi obi antum because no sika no wodi bi ni nkofo odi sika ni bi se me company ana Akufo de no company eno o te se obi edi sika ene 2 years onu akwaji adwuma no ene wo checking na ba na ko hu to be disika enti financial one obi ni sika enti wo hu hwe ye hu ba bia se obi disika 2 years Ghana bantu nka se me beti ba wo bi edi Ghana sika enti mahama transfer hu se hwe ni kutira yam papa ne hu nya hu enti mesa akọ ya ade nka mahama hu ni se Akufo de nkofo de aso afo de bi gira court ene wo da wanka koko board opuni asahwan sika papa ye di e mane mame wo si dai si so abia manfo nya ba bi na ni nyina Akufo de yinani eti Akufo de nka wo disika ne bi e da bedam ka eti wo de ho ato Ghana ban so a nya wo ye di ho hwamo ne me kanfo bebe bia ma ne ho ni asem Yesu Kristo ho ni asem ono die ne nsam fitaa won oba wo na osoro edone se papa we bas ase wanye bone da Abraham yemfonso Moses yemfonso mesi na Yesu Kristo die wanye mfonso eti enana dwemi kanfo Yesu amam se yi oni fre Akufo de so yi oni fre mahama so yi oni fre obi bia defa wotu Yesu Kristo so ona woda nkwa so do ase Akufo de ma Bible say no men count. Tam mehu ne yekoso. Ene meji wo ba ye amanfo oditika. Abante fe na one ni baso. Apadi ti amanfo tika. Ghana ban esi wo obi oso bo Ghana ho ban. No ahwe Ghana sika sem so. Ohwe Ghana fo so ne obi enua ba ko be bu Ghana fo adu sika. Oyiwani. Mensa wotabe. E di Ghana sika the bank. It says and for no checking into no what kwanu atum Akufo da kana no atum Ghana man panyini me se papa no wo dig Ghana hwamo eti me kanfo Yesu ama wo te me dem this time me family she obia mu dabi me wo didi wo Yesu Kristo nko mu Ghana ban o dabi adifo ni go ene mu di ma man panyachi me kan wasem dako asofo na bode mo ahyehyɛ aban mo nya sa de na mo bretwam Nyankopon ne nsa ni aban bia so ko Bible say ɔse wɔn odɔ wiase no agya ne dɔ ani wɔ mu tini yo sɛ woyɛ sɔfo na wɔse wo de wato aban bi so a ɛna me ka kyerɛw na agya ne dɔ ani mu Nyankopon na hiniye no eni asase wese so to ma Yesu ba ye no emfitiase na wiase ehye nyame nsa ene Israelfo kɔ apam so mu mpanya me ahenie o mu pa maama ahenie
The years ba say obeka woso ahennie enwa sempa wanka wiase ahennie wiase ahennie na Nakufo atese wo no na Nakufo ado wati wo magana manyina wo wo ye konfuo wo ye wudini o wo ye hwan yo what wo man ese ye Christianfo no ye wura ne Yesu Kristo no odaten ya no ono onti o ma adebayamfo oba se obegya adebayamfo se wo ye bone ya no wo ye show no otufo no atwe ofi bone no be yeti ni no be kana busua na ho to dase na enka wayo miedi sikai na ofa Yesu a wasikai nya be ko back nanso Bible say no men kania wode ho tu ni paso odofo so de ho tu ni paso a odi hwamo hwede esa koso asofo sentem esofo bi atwetwe obedini de akwahye fom asofo na me pese me ka asofo won sempi enim guase na doso ena asofo ye sei ena asofo ye sei ena asofo ye sei odofo monto mo wate mesi afiwei nyame obepa obi awontoma ni ehinta biada yehu abepa awontoma wotimi fa bi sin yankopon yo ni wodi esi afam no asase nyame dia wori sika ne ko se fa wotwa manfo di guso no wura efisa asase obi dia anadwi awurade shiraw na wonka wo ho 62 years Ghana mo bere biala esu yenya mpanifo makosuku abedi o man so na o mampanyini atwe nkura ne asoja fa gwa bontene se ye ko 6 match na Nakufo ado ya mo ani ngu ho kache ho se wo ogu ho ani mase ekoi ejefa wo na wo papa ewka aban ho ene waba 62 years busa ho se den Ghana aye wo papa sha ase bi ena wo to edin 62 years Ghana wo ya de che ya wo ye 6 match atwe amanfo ma begua bontene se ye me match nkyere wo kase na desa ka che Ghana fo edi egu esa ka che Ghana fo 2 years edi amode che Ghana ya ye se monka bibi na Nakufo 2 years wababra wo si fie kwa hwoba 2 years gen Ghana wo na me busaw me pa cho gen Ghana wo fa kire ye fa japade kire ye Russia for na lunch ne makasakase no Indonesia for na lunch ne makasakase no ye no nya hyase pe China for na ye aden na monya ho ye nya fa hodie 2 years ayen guase ma Ghana ni biala ayen guase ma ene Ghana fo ye nya be go Britain ye pa abofo chew ni ye pa za abofo nsam waye na moje fa hodie mai kwan be so sika moji amegu mbotom na modi mpanifo no oso be kasa nyame nka mo modi Ghana sika na sedi na ntwie du ya anka na ntwie to no enka comforto nyame nka mo ho na ho no so na Mahamad ye mese monka nche ma mese won forget amamu opa onko esim kupen enwa bi hweso na ye fa Ghana ma eni so biem ene obi ante ase sa ene de ene nke na kwanta so ma yesa se mbotoma Mahamad de montoma na nanta sa aja akokora onini na wedi oba obeton Ghana epon da ho no na obeto tumfo gold no na wawie na afa kwetena ase de obeso obeya no de me hu so obeya no obeton epon da nkra no ene ye obeto epon nyina oto epon wie a na obeton tumfo gold no afa Ghana de bia ni ha biem so ti ase God gold edi ka aton ebuase de nyina awie o ma di awie na ka tumfo nyi san fie no ene epon da ho no o mo ton wie no ano no Mahama ene oba beye na Mahama nyanko obema o ye ma kwa bio nyame nka mo ho obofo ni onze mani abre manfo ntemase wasapaka ni na enye de bia ye kan nyina abom mi yi wa no ho mi so bisa obofo ye akanyamsam ni nyina akanyamsam sempaka dwuma no o ma ye ti o ma ni mu enti de ekoso enye se ye ka ho asem na o ma mpanyie de esesa na dwen e wade nka ho na ho de no somo send message ko ke Japan open mampanyie di be ma tobo wai ende me ka cha tobo la na ya manfo asa winya kwa ma di to
nyame nka ho na ahoɔden no so ma mo ɔbɔfoɔ ne kasa me chew bibia wɔ yesu dim yiki ɔbɔfoɔ ba ko pɛ bye bye